লামানি পরেতেই থাকি এরপরে জলের সমস্যা তো খুব প্রচুর এখানে জলের তো ডিডাব্লিউএস হেমানি দা তাকলাই নি দা আমি আপনার একটা জিনিস এই সিরিয়াল আমার সিনে দুইটা গ্রাম পঞ্চায়েত নি কিছু কিছু জায়গা নাই লেখাইছে ভিডিও খোয়াই তঙ্গ ডিডাব্লিউএস নি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পিডাব্লিউডি নি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার आरडी निबो इंजिनियर तंगो डीसी सर्कल खोया एसडीएम नि पक्षे बो रिप्रेजेंट खालायगातिनि सीडीपीओ खोयानि तंगो बो जनगणनि खबर रक्षानागा जों दिनि अरो कायसा डीडब्ल्यूएस नि डीप ट्यूबवेल काम ऑलरेडी कंप्लीटेड खा किंतु लैंड डिस्प्यूट नि बागै ऑपरेटर लोकल बरक नायु बरक आबन बागरो तालानि जागाय सो वेरी सेंसिटिव केस अमनो पालनो जों नायलिखे नाय एकटा जायगा तिनि जों सालायमन बिसिंति अमसंखा पंचायत सेक्रेटारी प्रधान बीडीओ साहेब बरक आलोचना खालाय एकटा रेजोल्यूशन रहरनाय जे लोकाली एकजन ऑपरेटर खालायजाकतो सो दिस प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व आहिक्लाय ऑल लाइन डिपार्टमेंट नि जारा इंजिनियर जब जनगणनि कक खाना कहायছে जे प्रॉब्लम बरक स्पेसिफिकली वीडियो खोई has noted down most of the problems and phase by phase bobo samungno priority rui khlainani amobo prioritize khainai khlaima pore definitely je jaga gap tongo proshashon samung tangno chesta khain and I as a leader of opposition I always will be after them to get the work done borogni bagi samung tangnan bagin kintu officers political activists singjotonoro pal tini phaikaise and I thank all the officers and the local leaders for being with us borogni bagi samung tangnan bagi tini phaiman bagi ang borono